अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिलाल अहमद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे दोस्तों, पिछली बार मैंने बयान किया था कि मेरा जो वो किताबचा होता है ज़ाती गेम का, उसमें अब एक आंकड़े की बजाय एक टंडोला फ़ाइनल होता है और साथ में चौथे हिस्से के लिए भी दो या तीन हिस्से होते हैं। यानी एक टंडोला और दो या तीन पंगूड़े। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह पिछली बार यानी जीटीएल का जो ड्रा गुज़रा है थाईलैंड लॉटरी का, उसमें मैंने एक उसमें टंडोला फ़ाइनल किया था 95 का, और उसके साथ चौथे हिस्से के लिए तीन हिस्से दिए थे मैंने किताबचे में 3 4 5, यानी 95 14 का पंगूड़ा फ़ाइनल किया था। आंकड़ा 95 1 का था और पंगूड़ा 95 14 का, जो कि उसकी मिडल चेंज होके घूम के 91 54 फर्स्ट आई। मेरा चौथा हिस्सा भी वहीं पे रहा और जो टंडोला मैंने फ़ाइनल किया था 95 1 का, वो 91 5 हो गया। मेरे दोस्तों, इसी तरह बड़ी मेहनत से मैं इस बार भी किताबचा बना रहा हूँ और तैयार है किताबचा। वक्त आने पे सबको सेंड करूँगा। उसमें फिर एक टंडोला फ़ाइनल हुआ है और तीन पंगूड़े उसमें फ़ाइनल हुए हैं, यानी तीसरे चौथे हिस्से के लिए तीन हिस्से और एक टंडोला। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो चूँकि फ्री होती है, इसमें मैं सिर्फ आंकड़े फ़ाइनल करता हूँ और एक ख़ास पैटर्न से जो आज तक चल रहा होता है। इस बार भी मैं आपके लिए एक पैटर्न लेके आया हूँ और उस पैटर्न से सिर्फ 4 आंकड़े निकल रहे हैं। आज तक ये पैटर्न कामयाब चलता आ रहा है। इस बार भी अगर ये इसकी रूटीन है, ये पैटर्न कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी नसीब होगी। और मेरे दोस्तों, गिले शिकवे ना किया करें। ये वीडियो चूँकि फ्री की होती है, इसकी मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता हूँ। लिहाजा मेरे दोस्तों, जो पैटर्न मैंने यहाँ पे वीडियो में शो करना होता है, वो अपनी ज़ाती गेम में मैं शामिल नहीं करता हूँ उस पैटर्न को। तो आप गिले शिकवे ना किया करें। नसीब की बात है, कभी वो किताबचा वाले लोगों को मिल जाता है और कभी फ्री वालों को भी मिल जाता है और कभी दोनों भी रह जाते हैं। ऐसी कोई दावा या गारंटी नहीं होती। तो आए मेरे दोस्तों, चलते हैं इस बार के पैटर्न की तरफ और देखें सिर्फ 4 आंकड़े। आए मेरे दोस्तों, देखें। दोस्तों, मुजफ्फराबाद ने 40,000 के बॉन्ड में सबसे पहला फर्स्ट नंबर खेला था 48 40 22। दूसरे और तीसरे हिस्से को हमने अलग किया, दोनों का आपसी फ़र्क निकाला। फ़र्क 8 और 4 का फ़र्क निकला 4। 4 के साथ एक हिस्सा कम करके शामिल किया, 4 के साथ 3 और 3 के साथ 3 कम करके एक हिस्सा शामिल किया 0। 4 3 0, ये तीन हिस्से हमें सफ़े के लिए मिले। और 48 40 22 का तीसरा हिस्सा 4, 4 का बाकी 6, 4 और 6 दोनों को छोड़ दिया और 6 का घर लिखा 1। 1 के साथ 4 हिस्से कम करके एक हिस्सा लिखा 7 और 3 बढ़ा के एक हिस्सा लिखा 4। 7 1 4, ये तीन हिस्से हमें क्लोज के लिए मिले। और 48 40 22 आखिरी दो हिस्से यानी 22 का आपसी फ़र्क 0, 0 का घर लिखा 5 और 5 को भी छोड़ दिया। 5 से एक हिस्सा कम करे लिखा 4, 5 से एक हिस्सा बढ़ा के लिखा 6। 4 या 6 का तल्लक आंकड़ा, 4 3 0 का सफ़ा, 7 1 4 का क्लोज और 4 या 6 का तल्लक आंकड़ा। हमने आंकड़े तरतीब दिए, ये टोटल 5 आंकड़े वजूद में आए और 40,000 का अगला फर्स्ट नंबर खुला 41 88 46। 41 का आंकड़ा फर्स्ट हुआ जो इन 5 आंकड़ों में शामिल था। उसके बाद दोस्तों, मुजफ्फराबाद ने 40,000 में खेला 94 60 51। 94 60 51 का दूसरा और तीसरा हिस्सों का आपस में फ़र्क हासिल किया। 4 6 का फ़र्क 2, 2 के साथ एक हिस्सा कम करके शामिल किया 2 1 और 1 के साथ 3 कम करके एक हिस्सा शामिल किया 8। 2 1 8, ये तीन हिस्से हमें सफ़े के लिए मिले। तीसरा हिस्सा 6, 6 का बाकी 4, 4 का घर 9, 9 लिखा। 9 के साथ 4 कम करके एक हिस्सा लिखा और 3 बढ़ा के एक हिस्सा लिखा। 5 9 2 क्लोज और आखिरी दो हिस्से 5 1 51 था। 5 1 का आपसी फ़र्क 4,
4 کا گھر 9، 9 سے ایک انسا کم کر کے لکھا، ایک انسا بڑھا کے لکھا 8 یا 0 کا تعلق آنکڑا۔ ہم نے آخری ترتیب دی ہے، ٹوٹل 3 آنکڑے وجود میں آئے اور اگلا 40,000 کا فرسٹ نمبر کھل گیا 82 68 37۔ 82 کا آنکڑا ان 3 آنکڑوں میں موجود تھا۔ میرے دوستوں اس کے بعد مظفر آباد میں نے 40,000 کے بونڈ میں کھیلا 63,0918۔ دوسرا انسا 3 اور تیسرا انسا 0، دونوں کا آپسی فرق حاصل کیا 3 کے ساتھ ایک انسا کم کر کے شامل کیا 2، اور 2 کے ساتھ 3 کم کر کے ایک انسا لکھا 9۔ 3 2 9 کا صفحہ، تیسرا انسا 0، 0 کا باقی 0، 0 کا گھر 5، 5 کے ساتھ 4 کم کر کے ایک انسا لکھا 1، اور 5 کے ساتھ 3 بڑھا کے ایک انسا لکھا 8۔ 1 5 8 کا کلوز، اور بروکن تھا 18 فرق، 18 کا فرق 7، 7 کا گھر 2، 2 سے ایک انسا کم کر کے لکھا 1، اور 2 سے ایک انسا بڑھا کے لکھا 3۔ 1 یا 3 کا تعلق آنکڑا، 3 2 9 کا صفحہ، 1 5 8 کا کلوز، اور 1 3 کا تعلق آنکڑا۔ ہم نے آنکڑے ترتیب دیے، ٹوٹل 7 آنکڑے وجود میں آئے۔ 40,000 میں اگلا فرسٹ نمبر کھل گیا 31 55 54۔ 31 کا آنکڑا ان 7 آنکڑوں میں موجود تھا۔ میرے دوستو اس کے بعد مظفر آباد نے 40,000 کے بونڈ میں فرسٹ نمبر کھیلا 37,0594۔ دوسرا اور تیسرے حصے کی آپسی جمع، دوسرا حصہ 7، تیسرا حصہ 0، آپسی فرق 7، 7 کے ساتھ ایک انسا کم کر کے شامل کیا 6، اور 6 سے 3 کم کر کے ایک انسا شامل کیا 3۔ 7 6 3 کا صفحہ، 37,0594 کا تیسرا سینٹر حصہ 0، 0 کا گھر، 0 کی بقایا 0، 0 کا گھر 5، 5 کے ساتھ 4 کم کر کے ایک انسا لکھا، اور 3 بڑھا کے ایک انسا لکھا 1 5 8 کا کلوز، اور 37,0594 کا بروکن آ گیا، 94 کا فرق 5، 5 کا گھر 0، 0 سے ایک انسا کم کر کے 9، اور ایک انسا بڑھا کے 1، 9 اور 1 کا تعلق آنکڑا، 7 6 3 کا صفحہ، 1 5 8 کا کلوز، اور 9 1 کا تعلق آنکڑا۔ آنکڑے ترتیب دیے، ٹوٹل 3 آنکڑے وجود میں آئے۔ 40,000 میں اگلا فرسٹ نمبر کھل گیا 61 82 61 92 84، اور 61 کا آنکڑا ان 3 آنکڑوں میں موجود تھا۔ میرے دوستو 5ویں بار 40,000 مظفر آباد میں کھلا 76 31 53۔ 76 31 53 کا دوسرا انسا 6، تیسرا انسا 3، دونوں کا آپسی فرق حاصل کیا 3، 3 کے ساتھ ایک انسا کم کر کے 2، اور 2 سے 3 کم کر کے ایک انسا 9۔ 3 2 9 کا صفحہ، تیسرا انسا 3، 3 کا باقی 7، 7 کا گھر 2، 2 سے ہم نے 4 کم کر کے ایک انسا 8 لکھا، اور 2 3 بڑھا کے ایک انسا 5 لکھا، 8 2 5 کا کلوز، اور 76 81 53 کا بروکن، آخری 2 سے 53، دونوں کا فرق حاصل کیا 2، 2 کا گھر 7، 7 سے ایک انسا کم کر کے لکھا 6، اور 7 سے ایک انسا بڑھا کے لکھا 8۔ 3 2 9 کا صفحہ، 8 2 5 کا کلوز، اور 6 8 کا تعلق آنکڑا۔ ہم نے آنکڑے ترتیب دیے، 3 آنکڑے وجود میں آئے۔ 40,000 کا اگلا فرسٹ نمبر کھل گیا 38 67 59۔ 38 کا آنکڑا ان 3 آنکڑوں میں موجود تھا۔ میرے دوستو اب چھٹی بار 40,000 مظفر آباد نے 40,000 میں فرسٹ نمبر کھیلا ہے 16 67 14۔ دوسرا انسا 6، تیسرا انسا بھی 6، دونوں کا آپسی فرق 0، 0 کے ساتھ ایک انسا کم کر کے لکھا 9، 9 سے 3 کم کر کے ایک انسا لکھا 6، 0 9 6 کا صفحہ، 16 67 14، تیسرا انسا 6، 6 کی بقایا 4، 4 کا گھر 9، 9 کے ساتھ 4 کم کر کے 5، اور 3 بڑھا کے ایک انسا 2، 5 9 2 کا کلوز۔ بروکن پہ جو ہے یعنی 5 اور چھٹے انسے پہ آیا 14، 1 اور 3 4 کا آپسی فرق 3،
3 کا گھر 8، 8 سے ایک ہندسہ کم کر کے لکھا 7، اور 8 سے ایک ہندسہ بڑھا کے لکھا 9۔ 0 9 6 کا صفحہ، 5 9 2 کا کلوز، اور 7 9 کا تعلق آنکڑا۔ ہم نے آنکڑے ترتیب دیے میرے دوستو، یہ 4 آنکڑے وجود میں آئے، 0 9 95 99 اور 92۔ میرے دوستو آپ کے نصیب میں ہوا یہ جو چلتا پیٹرن آ رہا ہے، ان کی جو تینوں روٹینیں ہیں آج تک ان بریک ہیں، اس بار بھی ان بریک رہیں تو ان 4 آنکڑوں میں سے کوئی ایک آنکڑا فرسٹ ہو جائے گا۔ میرے دوستو ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انہیں فرسٹ نہیں، فرسٹ سیکنڈ دونوں طرف آزمائیں، آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ کو انعام ضرور مل جائے گا۔ بلال احمد کو دیں اجازت، اگلے ڈرا پہ یعنی 200 کے ڈرا کے لیے ویڈیو لے کے پھر حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔